Buy. Ito man rin yung dagway sa kong cellphone. Ilangan kayo ito tayo. Di sa kuan guro sa lights. Ibu lang yung giana ang panang ko. Dali ka Saan nakalur? Here is a warranty for 1 year. If you have any problem, go to the Sangui Service Center. In some restaurant coupon in Kuntong, Wow. in 50 coupon. Kuntong. Asa na restaurant? King. Ha? King. Asa na dapita? Tuntong daw. Naman, ma-expired na lang nila. Coupon 50 no. Dili, manalit yun. Oh, nindot ako ay atuon. Ay tulugan di ba 50-50? Pakita ko na ko. Di kadira oh. Keep Marlis. You touch your butt. Ay, 2025, tan sa likod ko. Next year. Normal lang. Ah, upat tayo eh. Bukod na rin. Hindi ako alam. Sorry ta dito Watson Rob. Ruby, sa Watson ta. Manggasto na ba? Sabi ko ba? Mas ito nga. Naalagay ka. Ate ko siya. Wala na ba sa pangalan? Pag kailangan ang imong Google. Oo. Mong Google ba? Mauro Japon ikuan. Nadaan din eh. Ay, ulor. Pakuan na imong Google. Sige, share. Pangutan na ko. Hindi, pangutan na. Are you perfect? Okay, I have connected Wi-Fi. You can try. Oh, connect sa imong kuan. Wi-Fi ko. Uyo, wifi. Oh, connect. Connect. Wifi dari. Sa Google. Okay naman na share na naman. Wala pa na kailangan pa na. I-open ko no. Ang Google Play. Do you remember your Gmail? Yeah, she wants. I have you to sign in. What is your Gmail? Gmail. Nakawa password di mo. Oh, she make another Wala ka ka-memorize? Wala. You don't know? Hindi mo sa password. Maghimo na lang ka. Uy, timan eh, Jude. Create niyo account na lang. Gagang beautiful. At gmail.com. April abong at gmail.com. April boy. Ay, malimot na. Uy, kuan mo na, sign in. Sa create ni account ka. Oh, kailangan ka. Oh. Maghimo ka saan? Oo. Wala mo. Ato ka. Sa, mauban na. Sa Google mo kung ato. Ang saan mo siya? Yawa ng tantiste. Asa mo ito nagikuan? Sa wifi, naka-wifi na yan. Ito na. For my personal use or? Okay. First name, April boy. Stipod niya. April. Danlo kayo. Birthday gang. Picturean to. Na-video eh. 19. Uy. Gender male or not steady. Asa mong ganahan ani? April 62 or 69? List din na lang. Mag-create na lang ka your own? April abong, tapos 27. Ano na lang, para maano niyang number.
Di, sa mong birth of date? Ano nang at Gmail? 7. Para sa password na ang Oo, video ya. April 27. April abog 27 at gmail.com. Uy, May Gmail, ano na. that username is Wow, taken. 27 Humana daw. ka ani gang, naanan ni siya daan gang. April abog. Butangan na to. Yawa. Ano siya? Diri ko oh, sa back. Ay, mo. Excuse me. Why